कथारे अछि भाई थिले भय काहाकू हेले भाई जेतेबेले भगारी होई शत्रु हुए कहवा काहाकू केवल कपाल रे कर मारिबा कथा। एहीपरि घटना घटी केन्दुझर जिलार पाटना थाना साहारापड़ा ब्लॉक कुपुली पंचायत अंतर्गत धानबेणी ग्राम में जोठारे गोटे भाई अन्य भाई द्वारा अत्याचारित होउछि। ग्रामर भागीरथी महांत अभियोग करछंती जमी रे बाईपास रास्ता जाउथबारु किछि टंका पाइथुआ जानी निज भाई आसी तांकू मारधर करी गोटे रूम भितरे पुराई बहे छेचिथिला। सामान्य टंका लगी एपरी भाई उपरे निर्यातना लगी लोके हाकु निंदा करछंती। तुरंत प्रशासन दृष्टि देबाकू साधारण रे दाबी होछि। सर आपण परिचय मो ए गाँव बासिंदा मोर नाम ललित कुमार महांत कौन कहे जो घर जाऊँगी रास्ता जाऊँगी कौन कहे हाँ यहाँ तो यहाँ आमर आगु है 2-3 वर्ष खंडे उपरे रास्ता जो गला 220 नंबर रास्ता तार से भितर गाँव लोकर किसी जमी बाड़ी जाइए घर द्वार भी गला तो से भितर आम भागवती महांत भी गला किंतु घर पैसा आसी घर पैसा जॉइंट अकाउंट कराई तो अन्य 2 जन से दस्खत देवाई राजी होना जहाँफल भाईटा माने बहुत हैरान हो पैसा कि पाइबा हकदार भागवती महांत घर पैसा जगह पैसा प्राय जहाँ जानी चाहे मुझे भाग हम जगह पैसा कि घर पैसा तो भागवती महांत पाइबा निहाती दरकार। एणु आम प्रशासन जदि गरीब भाई प्रति टे सुविचार करेंगे भाईटा उपकृत हो पार जे आ गोटे आम शुणते पाइलु भागवती महंत को भाई उठे नहीं कि जोर जबरदस्त माड़ पिटा पिटा मारा करते कौन कहे अवश्य मुझे तो मारपिट देखी ना कि पर शुणिली धक्का मुक्का नहीं मारिपिट नहीं पलाण घाटी रखी नुचेक सी पु झी थाना फादला बेलू उद्धार कर। धन्यवाद आज्ञा मु साहारपड़ा ब्लॉक कपुंडी पंचायत धानबेणी ग्रामर भागीरथी महांत झील मु आज्ञा आप गोटे बापा अभियोग कर जगह जाऊँगी कौन अभियोग आज्ञा आमर जगह जाऊँगी घर जाऊँगी आज्ञा एना घरटा भांगी जाऊँगी बापा आमर छोटा गोड़ भांगी ये जो आमर काका बड़ू मैंने समस्ते कहले कौन ना आउ तो से कहले जिते सर्भे है से कहले से तोर जगह पैसा आमर उठेदेबू घर पैसाटा तोर देदेमु गोटे टंकाटा भी रखबू ना आते कहले से पट्टाटा जॉइंट रे अच्छी आज्ञा से आला ना अलग अलग तहसीलदार को बुझे बेलू तहसीलदार कहले ना जॉइंट रे थाऊ तोर घर पैसाटा अलग दिया होउची आ जगह पैसाटा अलग से मैंने तते उठेकी देबे कहले तापर से बापा आम हाँ बोली मंगी गले मतलब किसी जानी ना आज्ञा मूर्ख लोक आम से राजी हो गलु कहले हाँ पैसाटा उठेदेबू आम जिते तहसीलदार सब कागजपत्र हो सारा से कहले तोर घर पैसाटा कौन एत पैसा आसूची आ जगह पैसाटा एत कम तोते उठेदेबू ना सामान जदि भाग करूँ हेले पैसा देबू ना देबू ना आज्ञा कहले धमक देले मझे भी आज्ञा ये 2 वर्ष तले पैसा उठे दियो बोली आसी 4-5 दिन खंडे बापा कहले पैसा मोर घर पैसा मत दे दियो आ जगह पैसा मुझे उठेकी देदेवी से कहले आज्ञा नाई तो तोते ये मारिदेमु आउ पुल पाखर आज्ञा से जिते आसिक जगीदे 5-15 जन खंडे आसी बापा आमर डरिकी से कौन कले ना थाना को पड़े थाना जाकि कहला बेलू से थाना वाला कहले हाँ संध्या हो गला आज्ञा थाना जाकि बसिले माने डरिकी थाना से कहले ना थाना वाला कहले संध्या हो गला से पड़े जा पड़ेबू घर को सैकेल गोटे नहीं जाइए आसुता पोल पाखे आज्ञा ठीक से जगिकी रही है संध्या है भी जगिकी रही है से पाखर टेकिकी नहीं गले जमी बापा आमर किसी कहींपारे ना कि कले के आम जानी आज्ञा आम संध्या है राति है बापा आमर कुआड़े गले बोले आम इे सियाड़े खोजी बुलूँ ना पाइलु नहीं जिते आम से गाँव जड़े किए भी जड़े देखी भाउज को कहले आउ से तुम बापा को से गाड़ी में बसैकी सैकेल सह टेकिकी पलांघाटी नहीं जाइए कहले आज्ञा आम कहलु आ कौन है बापा कौन कूड़े होगा कांदी कांदी आज्ञा थाना को गलु पाटना थाना जाकि बसलु कांदिलु आमती सेमती हो कौन फोन कले
ପଲାଙ୍ଘାଟି ନମ୍ବର ଦିଅ କହିଲେ ଥାନା ବାଲା ତାପରେ ଏଇ ପଲାଙ୍ଘାଟି ନମ୍ବର ଦିଆହେଲା ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ବେଳକୁ ଆମେ ଆଣିନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଆଣିନାହିଁ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ସେଇ ଭାଇ ପିଲାଟା ଆମର କହିଲେ ହଁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି କହିଲେ ତାପରେ ଥାନା ବାଲା ଧମକ ଦେଇକି କହିଲେ ଅମକେଇ ଲୋକକୁ ଯଦି ଯାହା ବି ଭାଗୀରଥୀ ମହାନ୍ତକୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଦାୟୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ଡରିକି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହଁ ଆଣିଛୁ କହିଲେ ତାପରେ ଆଣିଛୁ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଡରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇକି କ୍ଲବ୍ ଘରେ ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲେ ଧମକ ଦେଲେ କହିଲେ କାଲି ଯଦି ପଇସାଟା ନାଇଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ସିଧା ତୋତେ ସେଇଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବୁ ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ସକାଳୁ ଆଉ ଆମେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ କହିଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଗଲୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ବସିଲୁ କାନ୍ଦିଲୁ ଆମର ବାପାଙ୍କର କ'ଣ କିସ ହେଇଗଲା ନା କିସ ଏଇନାରୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ 9ଟା 10ଟା ହେଇଗଲାଣି କହିଲୁ ତାପରେ ନାଇଁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ଆଣିବେ ସିଧା ତଳେ ତଳେ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଏକାଥରେ ଏଇ ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଇସାଟା ମାନେ କହିଲେ ତୋତେ ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ ତୁ ପଇସାଟା ଯଦି ନାଇଁ ଉଠେଇଦେବୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ ନେବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାଟନା ଥାନା ଯାଇକି କହିଲୁ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କି ହେଇଗଲା ତୁମେ କିଛି କରତେ ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଯେଉଁ ସାରପଡ଼ା ଥାନାକୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସାରପଡ଼ା ଥାନା ବାଲା ଆସିକି ସିଧା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ବଡ଼ବିଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମାନେ ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଧରିକି ସିଧା ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ରହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଥାନା ଆଉ କି ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ମା ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଭଉଣୀ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ବାପା ଥାନାରେ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆମକୁ ଖାଲି ମାନେ ଆମେ କିଛି ଥାନା ବାଲାରେ ଜାଣିନେ ତାପରେ ବସି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ଆଉ ଯାଉ ଘରକୁ ଯାଉ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସ ଯାଉ କହିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିନି କିଛି ଖାଇ ପିଇକି ପଠାଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମର ସେଇଠି କହିଲେ ତୋର ପଇସା ତୋର କାଲି ଭିତରେ ଉଠେଇଦେବେ ସେମାନେ ଆଉ ତୁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ଲେଖାଟା ନିଅ ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ସେମାନେ ପଇସାଟା ତୋତେ ଉଠେଇଦେବେ ଆଉ ତୁ କେସ୍ଟାକୁ ମାନେ ସାଲେଣ୍ଡର କରିଦେ କହିଲେ ତାପରେ ବାପା ଆମର କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କେସ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଥାନା ବାଲା ଲେଖା କରେଇଲେ ତାପରେ ସେଠି ସାଇନ୍ ମାରିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କାଲି ଭିତରେ ପଇସାଟା ଆମେ ତୋତେ ଉଠେଇକି ଦେବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବାପା ହଁ ରାଜି ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ତୁମର କାଲି ଆସିକି ପଇସାଟା ଉଠେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ତାପରେ ଗଲୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆର ଦିନ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ଆଉ ଆସିବେ କହିଲେ ତାପରେ ନାଇଁ ଦେଖି ଆଉ ନାଇଁ ତାପରେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ଥାନା ବାଲାକୁ କହିଲୁ ବେଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଥାନା ବାଲା ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଆମର ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦିନେ ଗଲା ବେଳକୁ 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଲୁ ଆଜି ୟାର ଦେହ ଖରାପ କାଲି ତାର ଦେହ ଖରାପ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଯିବୁ ଥାନା ବାଲା ତାପରେ ପରେ କହିଲା ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ତୁମର ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ କେସ୍ଟା ଉଠିଗଲା ଆଉ ତୁମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଅ କୋର୍ଟରେ ତାପରେ ଧମକ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେମୁ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଡରିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି କେଉଁଝରରେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି କେସ୍ଟା ହେଲା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେତିକି ପଇସା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେସ୍ଟା ହେଲା ଓକିଲକୁ ଧରିବାର ଆମେ ତ ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଇତେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଡ଼ ନାହିଁ ମାନେ ବାପା ପୁରା ଛୋଟା ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କି କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ ନା ତ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୋଇବୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଶୋଇବୁ ଆମର ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଈ ଛେଳି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାନ ଦିନ ବନେଇଛନ୍ତି ଘର ପତ୍ର ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶୋଇଥାଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଇଟା କରିଛୁ ଏଇଠି ବାହାର ଘରେ ଶୋଇଥାଉ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖ କରିଛୁ ଏନା ଯଦି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆମର ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଛୋଟା ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କେମିତି ଆଉ ଆମର ମାନେ ସରକାର ତରଫରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ବାପା ମାଆକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଭାଗୀରଥୀ ମହାନ୍ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଅସୁବିଧାଟା ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ମୋ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇଛି ଜାଗା ପଇସା ଘର ପଇସା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ ରଖିକି ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ମୋତେ ଘର ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତ ବାପର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ 2 ଭାଇ ଥିଲୁ ଆମେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବି ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଥାନା ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବୁଝାମଣା କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ବି ବୁଝାମଣା କଲେ ସେ କହିଲେ ଘର ପଇସା ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଜାଗା ବି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପାଇପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ଟୁକା ନେଇକି ଟେକିକି ମୋତେ ମୁଁ ଥାନାରୁ ଫେରୁଥିଲି ବେଳେ
पुल उपरू मत मारपिट करी भी से पलाघाटी वाला मत नहीं पलाघाटी क्लब घरे रखी तार दिन जबरदस्ती सारपड़ा फांडी को बैंक को नहीं बैंक तो से थाना वाला जाई से जबत करथिले एवं सेमान को नेकरी आकट भी करथिले सेते बड़े भी कहले आगे जगह पैसा तार दे देबू किंतु ए पर्यंत मते देई नाहते मु कोन करबी अनु प्रशासन को जणाउछि कौन श्रीकांत नाम जे कौन कहे रास्ता जाऊँगी भागवती बांध घर भांगुची जगह टे गंडगोल होती कौन कहे तांकर आज्ञा इटा दल अच्छा से दल पलानघाटी जदि अच्छा से मैंने आसी पैसा अकाउंट को आसी हेले से सब पैसाटा सामान करवा बोलिकी कहते किंतु भागवती महातार घर भांगी जाऊँगी से बाबद से मैंने देवाई राजी होना कि कौन तो से किसी कर पारना मो ना लाल बहादुर महतो आज्ञा ग्राम दानवाणी पोस्ट ऑफिस खपुंडी थाना पाटना जिला केन्दुझर कौन आप बापा को अत्याचार होची बापा अभियोग करते कौन कहे आज्ञा रास्ता जाऊँगी जो एनएच रास्ता विजयवाड़ा टू रांची से रास्ता जाऊँगी से जॉइंट अकाउंट करूँ आम से रास्तार घर भांगुची समस्या होची पैसा पत्र पाइनु आ 2021 मसीह सेप्टेम्बर मास कौन बुझामणा करते से पुलिस पाक जाइए बापा आमर आसला बेले पुल पाखर धमक चमक कर पलानघाटी नहीं तो बापा अत्याचार कर कौन कहे अत्याचार कहले कौन गोटे प्रशासन गोटे समस्यार समाधान हम जमी से गोटे कौन करेंगे केन्दुझर जिला स्वामपाटणु दशरथ बारिक रिपोर्ट ब्लैक न्यूज ओडिया।